बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन अस्सलाम वालेकुम। सामईन, एक और दिलचस्प किस्सा आपकी समातों की नज़र। सदियों पुरानी बात है कि बगदाद में एक नौजवान हुआ करता था। उसके पास एक घोड़ी थी जिस पर वो शदीद जुल्म करता था। ना उसे खाने के लिए देता, ना पीने के लिए। हर वक्त उस पर सवार रहता और हर तरह का जुल्म किया करता। एक दिन वो बगदाद में दाखिल हुआ तो सिपाहियों ने उसे देख लिया और जाकर पकड़ लिया और पूछा, नौजवान, तुम इस घोड़ी पर इतना जुल्म क्यों करते हो? तुम्हें पता है कि हमारे बादशाह इस चीज से कितनी नफरत करते हैं। अगर बादशाह को इल्म हो गया तो वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बहुत लंबी बहस के बाद जब नौजवान ना माना तो सिपाही ने नौजवान को पकड़कर बादशाह के दरबार में हाजिर कर दिया। तमाम वजीर बादशाह के सामने हाथ बांधे खड़े थे। सिपाहियों ने नौजवान को बादशाह के सामने खड़ा किया। सिपाहियों ने बादशाह से कहा कि ये नौजवान अपनी घोड़ी पर बहुत जुल्म करता है, हर वक्त उस पर सवार रहता है, उससे खाने पीने को कुछ नहीं देता। बादशाह ने वजीर से कहा कि इससे ये जुल्म करने की वजह पूछो। वजीर ने उस लड़के को बताया कि कल खलीफा के यहाँ तुम्हें दरबार में बुलाया जाएगा। अगर हुक्म की तामील नहीं की तो सजा मिलेगी। नौजवान ने बोलना शुरू किया, ए बादशाह, मेरा नाम लुकमान है। मैं खाते पीते घराने का लड़का हूँ। मेरे वालिद का बहुत बड़ा कारोबार था। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे तालीम व तरबियत दी। एक वबाई बीमारी से मेरे वालिदैन वफात पा गए। मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। मैंने खुद जल्दी ही खुद को संभाला और अपने कारोबार में लग गया। मगर एक डेढ़ साल बाद मुझे अपनी तन्हाई का एहसास होने लगा। मैंने शादी के बारे में सोचा, मिलने जुलने वालों से रिश्ते का पता किया। उन्हीं दिनों में एक कुंबा वहां आकर आबाद हो गया। उनमें एक खूबसूरत लड़की थी जो मुझे पसंद आ गई। मैंने रिश्ते की बात की और मेरा और उसका निकाह हो गया। शुरू शुरू में सब ठीक था, मगर कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मेरी बीवी खाती पीती नहीं है, मगर खाने का नाटक करती है। मैंने गौर किया तो देखा उसकी दिन भर की खुराक सिर्फ इतनी है जितना एक 4 साला बच्चा एक वक्त में खा लेता है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और फैसला किया कि मुझे इसकी वजह तलाश करनी है। रात को मैंने देखा कि मेरी बीवी उठकर बाहर जा रही है। मैंने उसका पीछा किया और हम आगे पीछे चलते हुए एक कब्रिस्तान में चले गए। मैं ये देखने के लिए कि वो इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या करने आई है। मैं एक दरख्त की आड़ में छुप कर बैठ गया। फिर मेरी बीवी एक तरफ रोशनी थी वहां चली गई। वहां एक देवसिफ्त आदमी बैठा था जिससे मैं अपने अंदाजे के मुताबिक बदरूज समझता था। मेरी बीवी उसके पास चली गई और वो दोनों आपस में गुफ्तगू करने लगे। फासला ज्यादा होने की वजह से मुझे उनकी गुफ्तगू तो समझ नहीं आ रही थी, मगर उनकी हरकत देखकर मुझे लगा कि मेरी बीवी भी कोई बदरू है। फिर उस देवनुमा शख्स ने कब्र से एक मुर्दा निकाला और उसका गोश्त नोच कर वो दोनों खाने लगे। मुझे लगा कि वो दोनों गोश्त खाकर अब चले जाएंगे, इसीलिए मैं वहां से भागकर तेजी से घर चला आया और अपने बिस्तर पर सो गया। मेरी बीवी भी उसके बाद घर आई और बिस्तर पर लेट गई। उसी वक्त मेरा जी चाहा कि मैं सारा गुस्सा इस पर निकाल दूं, मगर मैंने मामला सुबह पर छोड़ दिया और सुबह अपनी दुकान पर चला गया और दिन भर गुजरी रात के बारे में सोचने लगा कि क्या करूं। अगर खामोश रहूं तो अपनी बेइज्जती का एहसास होता है, अगर कत्ल करूं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा और कसास का हुक्म होगा। यही सोचते सोचते दोपहर हो गई और मैं घर चला आया। घर आया तो मुझे देखकर खुश हुई और मेरे लिए दस्तरखान बिछाया और मामूल के मुताबिक वो थोड़ा बहुत खाने लगी। मुझे ये देखकर गुस्सा आया और मैंने कहा कि तुम्हें अगर ये पसंद नहीं तो कुछ और बना लिया करो। आखिर कोई चीज भी मुर्दे के गोश्त से तो बेहतर नहीं है। ये सुनकर वो ये जान गई कि मैं हकीकत से वाकिफ हो गया हूँ। उसने फौरन पानी का जग उठाया और मेरे ऊपर पलट दिया और कहा कि कुत्ता बन जा। मैं फौरन कुत्ते के रूप में बदल गया और फिर उसने लकड़ी उठाकर मुझे इतना मारा कि मैं लहूलुहान हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। तो गली के कुत्तों ने मुझे अजनबी कुत्ता समझा और मेरे पीछे लग गए। मैं वहां से बचकर मजबूरन एक कसाब की दुकान में घुस गया। उसने मुझ पर रहम किया और कुत्तों को भगा दिया। फिर उसने मेरे आगे गोश्त का एक टुकड़ा फेंका।
میں دم ہلاتا اس کے قریب گیا۔ اس نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھا اور ایک لکڑی اٹھا کر مجھے دے مارا۔ میں وہاں سے بھی بھاگ گیا اور ایک نان والے کی دکان میں چلا گیا۔ اس نے میرے آگے روٹی کا ایک ٹکڑا پھینک دیا، میں نے وہ کھا لیا۔ بس ادھر کوئی نہ کوئی مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا پھینک دیتا اور میں کھا لیتا۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی اور اس نے نان والے سے نان لیے اور جو درہم اس نے دیے تھے وہ کھوٹے تھے۔ جب وہ عورت جانے لگی تو میں نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے بہت شور مچایا مگر میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ نان والا خود آگے بڑھا تو میں نے کھوٹے درہموں پر پاؤں رکھ دیا۔ نان والے نے دیکھا تو درہم واقعی ہی کھوٹے تھے۔ نان والا میری اس سمجھ کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اب لوگ بار بار آتے اور میرے آگے کھوٹے اور کھرے درہم رکھتے اور میں ان کو الگ کر دیتا۔ یوں میرا چرچا ہر جگہ ہونے لگا۔ لوگ مجھے آزمانے کے لیے آتے اور کھوٹے اور کھرے درہم میرے آگے رکھتے۔ یوں نان والے کی دکان بھی گاہکوں سے بھر جاتی۔ ایک دن ایک عمر رسیدہ عورت آئی تو اس نے نان والے کو کھوٹے اور کھرے درہم ملا کر دیے۔ نان والے نے وہ سکے میرے آگے ڈال دیے۔ میں نے ان میں سے کھوٹے اور کھرے درہم کو علیحدہ کر دیا۔ اس بوڑھی عورت نے نان والے کو تو صحیح درہم دے دیے اور مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ عورت مجھے گھر لے گئی اور وہاں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ عورت نے اس سے کہا، بیٹی یہ وہی کتا ہے جو کھرے اور کھوٹے درہم کی پہچان رکھتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا، مجھے ایک گلاس پانی دیجیے، ابھی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لڑکی نے جو ہی پانی کا گلاس میرے اوپر انڈیلا اور کچھ پڑھ کر پھونکا تو میں فوراً اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس لڑکی نے مجھے اس حالت کی وجہ پوچھی تو میں نے ساری داستان اول سے آخر تک اس سے سنا دی۔ اس لڑکی نے کہا کہ تمہاری اس بد کردار عورت کو سزا لازمی ملنی چاہیے۔ اس لڑکی نے اس سے دم کر کے پانی دیا اور کہا، یہ اپنی بیوی پر پھینک دینا اور جو تم چاہو گے وہ اسی جانور جیسی بن جائے گی۔ میں نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور جب میں گھر گیا تو اتفاق سے میری بیوی کسی کام میں مصروف تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پانی اس پر پھینک دیا اور کہا کہ فوراً گھوڑی بن جاؤ تو وہ گھوڑی کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر میں نے اسے اتنا مارا کہ میرے ہاتھوں میں درد ہو گیا۔ پھر میں نے اسے استبل میں باندھ دیا۔ میرے بادشاہ، یہ وہی گھوڑی ہے جس سے سپاہیوں نے مجھے مارتا دیکھا ہے۔ اب میں روزانہ اس سے سزا دیتا ہوں تاکہ اس کی بدعمالیوں کی سزا اس سے ملتی رہے اور جو مجھ پر گزری اس کا اس سے احساس ہو۔ امید ہے کہ آپ میرے خیال کو بہت درست ٹھہرائیں گے۔ لقمان اپنا قصہ سنا کر ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کیا اس کو اصلی حالت میں لا سکتے ہو؟ نوجوان نے کہا، حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ پھر وہی زیادتی کی تو خلیفہ نے کہا، بے شک ظلم کا بدلہ ظلم ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔